7 km na. Ano na tatama, let's go. Woo! Sa wakas. Let's go guys, start na tagdagan no. So karon isa isiran lang ta. So may galing kay good ang weather, di ba? So let's go, dagan na. So yes guys no, grabe kay to pagkuan bay Sabado ug Domingo, di ba? Duha ka fan na tong giapil no. So first time to na ako pag Sabado nga race gyud nga mi compete gyud, di ba? Nya kadua sa pag Domingo diri sa Maribok. So grabe to ka experience, the best kaayo bay. Wala pa jud ta nakakuan pero sige lang mo nagingon nga. Keep going na ta, trust the process lang ta. So karon is murarig na hog nga recovery na undagan no sa gahapon. Mo nang mag-easy ra taron bay. Layo pa ta. Pero layo na. Wala na kada best dia. So karon ako i-continue ang vlog nga ikapilan ako kasi dagan no. So 3 months na gyud. 3 months na ta nga consistent nga dagan, di ba? Pero pag September, medyo nakanta pag September, gamay na to. Dagan tag-absent na to kay na injury lagi. Pero wala na to. Ato na to i-continue. So karon isa 3 months and 1 day ko ron ha. 3 months and 1 day ko gadagan ron. So balik na ta na bay. Kaya ron ma-record na to kung pila na takabon sa dagan. So let's go. Let's go. Okay guys, 1 km na, 1 km. Let's go, 1 km. Woo! Murag pinamark mahinay ba? Yan naman na ya. Let's go. Hina lang kayo bay. So yes guys, nakabantay ko sa kalsada no. Kaning orasa dapat na nagidaghan mga estudyante na ngatang or gabiyahe na. Pero karon is wala gid bay. So say pasabutan is wala siguro yung klase gid no. Tungod itong nahitabo gabi bay. So let's go. Okay guys, 2 km na, 2 km. Let's go. Gauwan niya, init na unsa naman eh, galibog ka sa tani panahon ron. So let's go. Tanawa bay, beauty kayo san. Vitamins D, sunlight. Let's go. Okay guys, 3 km na ta. 3 km, let's go. Woo! Okay guys, muna to ruta may. Ani ta sakaron. Ani ta sakaron na. Grabe kaya ni. Apil ta ginagmay no. Let's go. Okay guys, lahat sa Cortes Aguirre no, ari tatungas ba. Beauty kayong view dre. Let's go. Guys, 4 km na, 4 km, let's go. Woo, good na kay weather boy. Init na gyud. Yes guys, dala sa Cortes bay. So namre kalingawan dre ng Cortes no, daghan ang mga food bazaar. So guwapo po diri niya din no. Oh. Cortes. Sabi ito mga pagkaon dito. Let's go. Almost 5 km na pero hangak na kayo bay. Woo! Noon sana naman eh. Simbahan ta Cortes guys, let's go. Lord, let's go. Init na gyud. Yes guys, tanawa ang beauty diri bay. Wow. Dira ka, systematic kayo. Oh, let's go. Grabe guys. So, keep going. Okay guys, manatag dahog. Ari na ta diri bay. Balik na ta, uli na ta, let's go. Woo! 5 km na, 5 km, let's go, 5 km. Let's go. Okay guys, 6 km na ta, 6 km. Daghan na kayo mga sakyanan, abog na kayo bay. Woo! Silang, happy na abot, humot na kayo mga sundan. Gutom na kayo. Woo! Sige, let's go, ayon. Okay guys, 7 km na. Ano na tatama, let's go. Woo! Sa wakas, humanagad. Let's go guys. Woo! Let's go. Taligsik yun no. So let's go, 7 km is done. So ano na nakasimple day to day ha. Easy run is done. Woo! Thank you Lord, thank you sa panahon no. Bisan magbadwa gilinig na gabi pero sige lang, keep going ta. Ano na nakasimple ha. So let's go, so magiging na. Let's go guys. Kaya mag-cool down ako, let's go, bye.